जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी का प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, कल एक फोटो में, ये फोटो देखें पहले। इस फोटो ने पूरे पाकिस्तान में वक्त डाला हुआ है। क्या हुआ है जी कि वो जी अफगान जो आए हुए थे, जो भी हैं, वो जी कौमी तराने पे खड़े नहीं हुए। अब मसला ये है कि पहली बात तो ये है कि वो भी उतने ही ओहदेदारान है अफगानिस्तान के जितना कि हमारा पीटीआई का एक वज़ीर आला बना के रखा हुआ है। ये कह लें कि जितनी इस गंदापुर की पाकिस्तान में हैसियत है, इतनी ही इन लोगों की अफगानिस्तान में हैसियत है। अफगानिस्तान की हुकूमत एक बुरी हुकूमत है, उसका नुमाइंदा भी ये डिक्लेयर शुदा नहीं है। और उसके अलावा जो जनेवा कन्वेंशन के जो असूल हैं उनके ऊपर भी ये नहीं उतरते, लिहाजा दे आर नथिंग। और ये भी याद रखना है कि ये लोग पेपरों में, कागजों में वापस जाने के पैसे लेके वापस जा चुके हुए हैं रिकॉर्ड में, और ये इधर गैर कानूनी तौर पे इधर आते हैं। आके असम्बली जो केपीके की है, वो जो जिस पे कब्जा हो चुका हुआ है, उसमें आके एक तकरीब में शामिल होते हैं। तकरीब में कौमी तराना बजता है पाकिस्तान का, कौमी तराने पे खड़े नहीं होते। इनके खड़े होने या बैठे रहने से पाकिस्तान को फर्क पड़ता है? इनके इधर आके अपने जिस्मों से बम बांध के पाकिस्तान को उड़ा के इन्होंने देख लिया, कोई फर्क पड़ता है? इधर आके तहरीबकारी और दहशतगर्दी में ये लोग अपना पूरा हिस्सा डालते हैं पाकिस्तान में, कोई फर्क पड़ा है? जो इन्होंने फर्क पड़ने से मुराद ये है जो इनके टारगेट्स हैं वो अचीव कर पाए हैं। इन्होंने एक बात मशहूर की हुई है कि जी जब अंग्रेज आए इधर, अंग्रेज ने सारी जगह फतेह कर ली और उसके बाद यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे शिकस्त खा गया अंग्रेज शिकस्त खा गया। ये एक अजीबोगरीब सी मंतक पेश की जाती है, जबकि अगर अंग्रेज से पूछेंगे तो अंग्रेज कहेगा यार हमने फजूल जगह ऐसे पहाड़ों में जाके खर्चा थोड़ी करना था, जहाँ पे आज भी उस वक्त अंदाजा करें क्या होगा, आज भी 10 या 15 पाउंड के बराबर एक पूरा घर बन जाता रहने के लिए। 10-15 पाउंड में जो 10-15 पाउंड होते हैं उसमें पूरा घर तैयार हो जाता है। तो ऐसी जगह पे जाके सड़कें, पुल, सुरंगें, ट्रेन की पटरियां ये डालनी गोरे ने खुद मुनासिब समझी। वरना इस वक्त भी देख लें दुनिया में कौन सा मुल्क आप नाम लें जहां पे वो घुसे बगैर भी अपना काम कर जाते हैं। बहरहाल ये तो बातें चलती रहेंगी। वो उसने क्या किया, उसको आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, उसको खड़े होना चाहिए था, बैठना चाहिए, इसका पाकिस्तान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये गंदापुर इस काबिल भी नहीं है, इतनी इसमें वो अहलियत भी नहीं है और इतना इसका मुकाम भी नहीं है जो ये काम कर रहा है। ये तो वो काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इसको संभालते, इसको छुपाते, कोर्ट से, पाकिस्तान के कानून से कस्में खाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेंगे, पर पाकिस्तान के आइन के खिलाफ चलने वाले लोगों की सपोर्ट पूरी करके, पाकिस्तान के आइन से, कानून से उनको छुपा के, उनकी पूरी सूरतकारी करके, उनको पूरा सूबा वाले करके, उनको फिर वज़ीर आला भी बना के, तो वो छुप के खुद भी बैठे हुए हैं, इसको भी छुपाने वाले खुद भी छुपे हुए हैं। बहरहाल वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसको ऊपर बाद में बातें करते रहेंगे। फिलहाल कुछ चीज़ें ऐसी बंदे को मिलती है सोशल मीडिया पे, जब आप सर्च करते हैं, जिनको जुटलाया नहीं जा सकता। और हर ऐसी दलील के साथ बात जो है वो मेरी कोशिश होती है वो आप तक लेके आऊँ। आप पे उसका क्या असर होता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम है शोर करना, आपका काम है गौर करना। आपके गौर करने के लिए आप जानते हो कि मोहतरम अफसार आलम साहब एक पाकिस्तान का सरमाया, साफ्ती बरादरी में पाकिस्तान का एक सरमाया, हर साफी के, हर एंकर के, हर जो बोलने वाला है, हर काम करने वाला जो मीडिया पे, उस पर हर बंदा इत्तेफाक भी नहीं कर सकता, हर बंदा इनकार भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं हर बंदे को मैं ये नहीं देखता कौन कह रहा है, मैं ये देखता हूँ क्या कह रहा है। मेरी कोशिश होती है कि उनकी वो बातें लेके आओ जो उन्होंने दलील के साथ, सबूत के साथ और मैच करके हर चीज़ को सामने रखा हो। तो एक एडिटोरियल उन्होंने बनाया, लिखा है या बोला है, जो भी किया है वो मैं ढूंढ के लाया हूँ। मैं आपको पूरा सुनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसको पूरा सुने गौर से, और ये गौर करें कि ये बातें ठीक है। अगर ये सारी बातें ठीक है तो फिर आप अपने सोचने के अंदाज पे थोड़ा फर्क डालने की कोशिश करें, अपने वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करें, बजाय मैं आपका टाइम ज़ाया करूं। सीधे चलते हैं एडिटोरियल पे। आज का एडिटोरियल खान साहब के एक ट्वीट के बारे में, जिस पे एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है। एफआईए तहकीकात करने का लाद भी गई डाला जेल, लेकिन खान साहब ने कल तहकीकात का हिस्सा बनने से इनकार किया। आज दोबारा एफआईए की टीम ने
ان کے وکلاء کی موجودگی میں تحقیقات کی ہیں. اور وہ ٹویٹ کیا ہے؟ اس ٹویٹ میں خان صاحب نے ایک چارج شیٹ جاری کی ہے پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف، پاکستان کے ججز کے خلاف اور پاکستان کے جنرلز کے خلاف. اور اس خان صاحب کی چارج شیٹ کے جواب میں آج بلاول بھٹو نے بھی ایک چارج شیٹ جاری کی پارلیمنٹ کے فلور سے. تو اس سے لگتا ہے کہ چیزیں سنجیدگی سے کسی ایسی طرف جا رہی ہیں جہاں پہ ایک سائیڈ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اور سرنڈر سے مجھے یاد آیا کہ خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں جو تضاد در تضاد بیان کیے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ 3 چیز بہت اہم ہے اس میں. ایک ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا ذکر، دوسرا انہوں نے جو یحییٰ خان 2 کی بات کی ہے، اور تیسرا ذل شاہ کیس. میں ان تینوں پہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور دکھانا چاہتا ہوں کہ تضادات ہوتے کیا ہیں، اور سیاستدانوں کو کم از کم جو قوم کی لیڈرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو کم از کم قوم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر وہ سچ نہیں بول سکتے تو نہ بولیں، لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے وہ ڈھاکہ جب مشرقی پاکستان کا دارالخلافہ تھا اس پہ قبضہ ہوا انڈین فوج کا 16 دسمبر 1971 کو. اس کے بعد ایک کمیشن بنا جو اس وقت کے چیف جسٹس حمود الرحمان کمیشن کے انڈر تھا، جس میں انہوں نے ایک رپورٹ بنائی جو کبھی پبلک نہیں ہوئی. لیکن 2000 میں سن 2000 میں وہ رپورٹ انڈیا میں لیک ہوئی اور انڈیا کے اخبارات نے اس رپورٹ کے کچھ حصے شائع کیے، جس سے پاکستان میں بھی دباؤ بڑھا. اور اس وقت پاکستان پہ کس کی حکومت تھی؟ جنرل پرویز مشرف کا، ماشاء اللہ. اور اس دوران یہاں پہ حکومت پہ دباؤ بڑھا کہ یہاں بھی وہ رپورٹ ریلیز کی جائے، اور وہ رپورٹ ریلیز ہوئی جو پاکستان کے اخبارات میں شائع ہوئی. اس وقت ٹی وی چینلز نہیں ہوتے تھے. تمام قوم کو پتہ چلا کہ اس رپورٹ میں کیا کیا تھا، اس مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیسے بنا. اس میں رپورٹ میں فوج کے جرنیلوں کے کچھ اخلاقی اور پیشہ ورانہ منفی کردار کا حوالہ دیا گیا، ان کے کورٹ مارشل اور ٹرائل کی تجویز دی گئی، جنرل نیازی کے کارنامے بتائے گئے، جنرل نیازی کیا کیا سمگلنگ کرتے رہے. اس میں تھا سول ایڈمنسٹریشن کو کام نہیں کرنے دیا گیا. اور امید یہ تھی اس رپورٹ کو پبلش کرنے سے کہ قوم اور فوج اور بیوروکریسی اس سے سبق سیکھے گی، سیاستدان بھی سبق سیکھیں گے. لیکن سبق کیسے سیکھا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں. 2000 میں رپورٹ آئی اور 2002 میں جنرل پرویز مشرف جو کہ ایک مارشل لا ڈکٹیٹر تھے اور اور یحییٰ خان بھی ایک ڈکٹیٹر تھے جن کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، تو جنرل مشرف نے ایک ریفرنڈم کروایا. اس ریفرنڈم میں خان صاحب کو بجائے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھے گئی نصیحت پہ عمل کرنے کے خان صاحب نے کیا سنیں. reason why we back General Musharraf is only one reason, that he will keep the حمایت کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ کرپٹ اور بدعنوان سیاستدانوں کو باہر نکالیں گے جنہیں نہ تو ہماری عدلیہ اور نہ ہی ہمارا الیکشن کمیشن باہر نکال سکا. 4 مرتبہ حکومتوں کو بدعنوانی کی بنیاد پر نکالا گیا، لیکن ہر بار یہی سیاستدان دوبارہ پارلیمنٹ میں آ کر ملک کو مزید لوٹتے رہے. اس لیے میں یعنی کہ خان جنرل مشرف کو ووٹ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ وہ ان بدعنوان لوگوں کو سیاسی عمل سے باہر رکھ سکیں گے. وہ بدعنوان لوگ کون تھے؟ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف. خان صاحب کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کو باہر کر دیں. ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے خلاف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اقتدار سے پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا، اقتدار کے دوران انہوں نے جج شوکت عزیز صدیقی کو نکالا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کیا، انہوں نے صحافیوں پر ان کے دور میں حملے ہوئے، سیاستدان ان کے دور میں جیل میں گئے، اور ان کے دور میں جنرل باجوہ، جنرل فیض، جنرل عاصم سلیم باجوہ اور بہت سارے دوسرے جنرل اور گوگی اور عثمان بزدار اور بشرا بی بی کیا الزامات لگے. یہ سارے الزامات وہ تھے جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جن سے بچنے کا کہا گیا تھا. لیکن خان صاحب کے اقتدار سے پہلے ان کا جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اقتدار کے دوران اپنا اقتدار آؤٹ سورس کیا اسٹیبلشمنٹ کو، اور وہ کیا کرتے رہے؟ وہی سب کچھ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں تھا. اور اقتدار سے نکلنے کے بعد آج خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہی سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کو پھر دوبارہ وہ کوشش کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. بات چیت نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ تو وہ ان پر اٹیک کرتے ہیں، ذاتی اٹیک کرتے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ لینا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ رائٹ اور رانگ کا فیصلہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، اور آج وہ الزام دے رہے ہیں جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ جرنیلوں کے کورٹ مارشل کی تجویز دی گئی تھی. جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. خان صاحب کو چاہیے کھڑے ہو جائیں، کہیں جنرل فیض کا کورٹ مارشل کیا جائے، اور بھی کوئی ملوث ہے تو اس کا بھی کیا جائے. لیکن جنرل فیض کے کورٹ مارشل کو تو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہمارا اثاثہ تھے. تو یہ جو قول و فعل میں تضاد ہے کہ آپ دوسروں کو چور ڈاکو کہیں، دوسروں کو بے ایمان کہیں کہ میں سب سے بہتر ہوں، لیکن آپ کا اپنا جو تضاد ہے وہ اتنے واضح ہیں کہ خوف آتا ہے. اور وہ کیا خوف ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں.
जिले शाह के कत्ल के बारे में। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जिले शाह को कत्ल किया पुलिस ने टॉर्चर के जरिए और इल्जाम मुझ पर डाला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया, पुलिस के साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन सच जरूर आना चाहिए, इसलिए कि जिले शाह एक पॉलिटिकल वर्कर था, वो स्पेशल चाइल्ड था और वो खान साहब का दीवाना था। खान साहब उसके नारे अपने घर के अंदर सुना करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसको एक गाड़ी ने कुचल दिया और वो गाड़ी पीटीआई के रहनुमाओं की थी। वो जब पुलिस प्रिजन वैन से वो निकल के भागे हैं तो गाड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी, हादसा था और ये हादसे की जगह आप देख सकते हैं। लेकिन इस हादसे को झूठ का रंग दिया गया और ये बताया गया कि जिले शाह को पुलिस टॉर्चर किया गया। हालांकि अगर आप ये फुटेज देखें जो सीसीटीवी कैमरा से लिए गए हैं, इसमें सारी टाइम लाइन है कि 5:58 पे पुलिस वैन से वो कैदी निकले हैं और फिर उसके बाद मियां मीर ब्रिज से वो गाड़ी गुजरी है, फिर फोर्ट्रेस चेक पोस्ट, फिर उसके बाद हाइपर स्टार के पास, फिर मॉल रोड की तरफ मुड़ गई, फिर सिद्दीक ट्रेड सेंटर, फिर शालीमार होटल, फिर वो बस स्टॉप पे पहुंचती है, फिर वही गाड़ी सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचती है और उसके बाद मजंग। और इस पे वालदैन क्या कह रहे हैं जिले शाह के? खान साहब अपना इनके बच्चे हिफाजत से हैं, मेरा बच्चा इसके लिए कुर्बान हो गया। यहाँ इतने लोग मरते हैं, किसी को पता नहीं होता। मेरे बेटे का सब कुछ इन्होंने बायोडाटा निकाल लिया, वहां मर गया, हॉस्पिटल चला गया, 10-15 मिनट में मेरे मियाँ को भी पता चल गया। ये इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है। मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे। इसकी बड़ी मेहरबानी, मेरा बेटा इसकी हिफाजत के लिए गया, लेकिन इन लोगों ने मेरे बच्चे की कोई हिफाजत नहीं की। खान साहब अल्लाह करे आप सुने मां की पुकार, और आप नहीं सुनते तो आपके फॉलोअर जरूर सुने जो आपके हर झूठ पे यकीन लाते हैं और जिनको सच दिखाया जाए, सुनवाया जाए, तब भी उनके दिमाग बंद रहते हैं। क्यों ये सच, ये उस मां का सच है, जिले शाह की मां का। इसको बार बार सुने कि मेरा बच्चा खान साहब आपकी हिफाजत के लिए गया था, उसकी हिफाजत क्यों नहीं की गई? आपके अपने बच्चे तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में रहें। हर उस सियासतदान से खान साहब हो उसका जो आपके बच्चों को सड़कों पे लेके आके मरवाना चाहता है अपने सियासी मकासद के लिए, उससे दूर रहें। प्लीज अपनी आंखें और कान खोलें। जी तो मेरे दोस्तों, आपने एडिटोरियल भी सुन लिया। गौर कीजिएगा कि इन्होंने जो बातें की हैं वो अगर ठीक हैं तो अपने सोचने का तरीका भी ठीक कीजिएगा। गौर फरमाइएगा कि हो क्या रहा है, कहाँ खड़े हुए हैं, होना क्या है, दुश्मन क्या चाहता है, आपने क्या करना है। जैसे दुश्मन को आपको तबाह करना उस पर फर्ज समझता है, आपको अपना आप बचाने की और अपने बचाने वालों की हिमायत करना आप पे भी लाजम है। इन बातों को ज़हन नशीन कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए सोचिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।